Good morning, good morning. So yun, where are we? Ashana. How about you? Hindi ko alam ba? Hindi ko alam pa ikaw. Baby, you got something in your nose. Ano? Damn, we're here at Ashana Square. Kasama natin sila Vito. Oo nga na, mobilyo nga yung front. Nagulat ako eh, like, wow. Like, sheesh. Ito mga Gen 2 Vios. Meron. Kamukha daw. Yung host. Ewan ko dyan pre, tignan mo yung mukha oh. Ganda na setup niya. Nice taste. Good taste. Nice BM for me. Good spec. Good spec, good spec. Kaya dapat yung ano, yung mga BM na ganyan. Good spec, good spec. Smeaty. Tapos baba onte. Nice taste, nice taste. Damn. CRV, FT, and we have the cleanest for me. Ganda na ito. Ganda interior, brown. Nice, clean. BRZ. Ito talaga. Tangina. Ito pre ang gusto ko na si Piro. Look at that. Timex, bro. LM wheels. Damn. Neo J. Yung ano niya? Caliper. Damn. Rig Nissan, bro. Tapos mo. Tangina eh. Upuan. Lahat. Ganda. Ano OEM? OEM. Tumap. Ang ganda. Ito gusto ko yung nagpapaganda eh. Ito. Yung garnish na. Yes. Damn. Alam ko may iba pang ganti eh. I like this too. Japan nata or tsaka Mas trip ko US. mag-roof spoiler kaysa mag-ductile. Oo, tama. Good taste, good taste. Benz wheels. Oh. Hello. Di mo kasi kami pinapansin eh. Tangina, wala akong busina. Paano ito lang? Ako ganyan lang. Thank you. Linis ito guys. Got Geno here. There we go. And we have After Midnight. Good meat, good meat. We got the S chassis. One of my second favorite S chassis. Got the 37C. The TE. Damn. Kano favorite S chassis mo? 13 na yung ano pangalan? Yung Boxy. 240 SX. Yes. O 180 SX. Tsaka S14. S14 din ako. Ito, S15. S chassis. I like it. Me like it. Ito yung gusto ko sa parang Forge. Tignan mo, parang iba yung kulay sa lip tsaka sa ano.
Kakaano talaga. I mean, yung sa mags ba? Lip silver, there's gray. Gunmetal. Yes, gunmetal. Damn. See? Taste. We got the moon ice. Good taste, good taste. Good taste, good taste. Yeah. We got Cape Carlos here. Halo-halo. Halo-halo muna guys. Ganda, likod do. Clean, bruh. Exclusive. Nag-comment kasi siya sa story ko. Naka-disc brake or meron yung manual? Meron di ba manual? Meron din. So guys, yun nga, meron din sa manual before yan. Nerds. Baby, you got something in your nose. Ganyan ba? Pero yun nga, nandito tayo sa Gen2 BF Resort. Tapos, kita nyo naman, puro Vios. Yaris. Puro Yaris. Ayun na, Yaris. Pero open naman siya, diba? Bye guys. Don't forget to like, subscribe, and share the video. The next day. Good morning. Finding Ben here. We have Mr. Reef here. With the... Uy, puta no. Tawas pa rin. Cut. We have Mr. Reef here. Si Ken. Ken. The Finding Reef. So, lagi nyo nakikita yan sa tusog. Sama nila. Pinaka-solid yan na Subaru na yun. Ayun o. Fu! Sarap, tama yun da? Hindi na pala siya kakimoto. Hindi na. So yan yung POV nito, nakakaikin. Makikita nyo kung paano tutumakbo mamaya. Ito si William. Kaya dyan magro-rolling mamaya. Tapos dito ako kung sakali. Max! May rolling anti-lock din to. Dito sa right side, no?
got Mr. Harold here. Clean ass Nissan. Damn, fool. Hello. Click Mapua guys. Click Mapua. Ito bagong binubuo. Ito ang ganda na ito. Like it. Look at the CEs and the shit. Naka ano yan, project new na Ito. brake pads. Hindi nga. Parang genre yan. Sir. Clean ass D-Max. Damn. Ben. The Miata. Wheel setup. Wheel setup. Anong wheels to? CR guy. I don't know that wheel. Ay, tama, CR guy. We got Mr. Hindi. Max the boy. Max the XG. Max yan ni XJ. ER34. Damn. Eto, si Thanos. Pinaka-solid na Montero. Yan, lumalaro yan guys. Good morning. We got Mr. Luis here. Ito na yung sa kanya. Yung kanyang Montero. So, yun. Ilan na oras na ito? 14 flat? Hindi. Mga 14.8, mga ganun. So, ano mga nagawa mo dito? Wala naman, so far stock naman. Yan lang, no weight, mags, boot, tapos Pre, sa makina syempre. Doon tayo sa makina. exhaust, tas coding, day. Sa makina wala. Remap, yan lang. Boltons lang, walang tune. Nag-tune ka na, di ba? Ha? Nagpatono ka na, di ba? Ayun, si tuner, master tuner. Ayan, mga drag D. Master tuner. Siya po. Yan. Yun lang po guys. Yun lang. Thank you. Mapawis yung ano ko. Mamaya ka na maglawa. What the hell? Oh my. Wala pa nga sa Taigay. Wala pa. Paikliyan kami ng mga. Hindi na mo kita sa process ako. Ano to? Siya nga yung ex. Giga. Wala na. Cancel. So yun, tapos na tayo sa Asiana. Wala tayong ma-content kasi paulit-ulit na lang yung kotse. Showcase mo lahat ng cars. So, Ayan. Like and subscribe. Like, subscribe, and follow me for more.